kita teman-teman Facebook ko account restriction lagi gese ne te ile kamu lagi baris le kamu ko dekam kariya teman-teman to dekam video tak kyo restriction kita lain la se akila sutani jibo go solution le ais dekya dayo पहला तुम्हारे वाला प्रोफाइल ओ कुना तुम होम पेज होते वाला प्रोफाइल कुना देबा है प्रोफाइल कुना जावर बादे ओना देबा हेल्प एंड सपोर्ट ओ हेल्प एंड सपोर्ट से क्लिक ओ मेमोराइज ओ ऐड सेंटर सी मोर ऐड तले सेटिंग और उठे प्राइवेसी सेटिंग और उठे আছে हेल्प एंड सपोर्ट प्राइवेसी सेटिंग को क्लिक ना करियो तो फिर हेल्प एंड सपोर्ट देखते बेरे नगुत क्लिक करबा एगुत क्लिक करार बादे रिपोर्ट ए प्रॉब्लम अगुत क्लिक करबा रिपोर्ट ए प्रॉब्लम एगुत क्लिक करार बादे ओ तो रिपोर्ट प्रॉब्लम अगुत क्लिक करबा अगुत क्लिक करार बादे अगुत क्लिक करबा बार इंक्लूड अगुत क्लिक करबा जे गु रिलेटेड दोरिलो चेक आउट पेमेंट अपलोड फ्रॉम फोन अगुत क्लिक करबा बादे তোমাদের যে রিলেটেড প্রবলেম আইয়া দুই তিনটা স্ক্রিনশট লইয়া লইবা ও দেখো আমার কাছে স্ক্রিনশট আছে আমি 60টা স্ক্রিনশট অলরেডি লইয়া লইছি 60টা স্ক্রিনশট লওয়ার বাদে আমি তোমাদের ডেসক্রিপশনে লেখিয়া ও লেখা গজগো আমি লেখিয়া দিছি ও ডেসক্রিপশনে দেমু যে ফেসবুক তাই ডেসক্রিপশন বাখরতে পারবা কপি করে লইও না পারলে ফেসবুক ইউটিউবে দেখলে ভিডিও শেয়ার করিও ক্রোনো নিয়া ডেসক্রিপশন ওপেন করিও করার বাদে ক্রোন তাই যদি ওফরে রাইট সাইডে কর্নার ওফরে শেয়ার অপশন আছে ওনা ক্লিক করিয়া অগুইন ডাইরেক্ট তারারে শেয়ার করে দিবা ফেসবুক টিমরে যাতে কমেন্ট শেয়ার করবা বেশ করিয়া যাতে অন্য মানুষও শিখতে পারে আর তোমাদের যদি কোনো কাম লাগে ওলা শেয়ার করার বাদে এগোন যাইব গিয়া তারার কাছে উইচ সাকসেসফুলি